hangin. Ay, naulang ulit na kalakaw ng hayag si Arky. No. And what you doing there, Arky man? What you doing? Say hi. It's not yet dark, no, Arky, no. What are you looking at? Hangin pero init ang hangin, guys. Wala na lang ang ROP. Layo ang mong i-parkingan, guys. Sa portion sila. Say hi, Arky. Kaya di ba mahi mo, mama? Ang buhok ko. Mahangin sa labas yan. Ano na siya dito? Nasa Tikaking. Ato na yun. Wow! First time na mo na vlog diri sa Doha. Ang ganda. Oh, hindi. Rinig dali na siya na puno ko. Front view. Mag si Ark, excited na maglakaw-lakaw. Okay. Okay, dali. Oy! Ay! Bukok na sa tiya. Na lang siya, pero nice pag ganito. Ark. Ngayon na taong kami. Hi, King. Saan naman ang imulipuan? Uy! Ay! Ay! Ngaon daw kami. Ikaw na eh. Ha? Ikaw? Oh. Sa Jollibee. Ang kain ay nan. Sa kanina ate? Na shake. Ano po ang spinach? Yummy. Yummy. Kala sa kagaling. Oh. Yummy. Sa may magikaon, okay. Spinach. Uy, nabo. Ay nako, si Tita. Ay nako. Papakain ako na lang. Ay, nako. Busy na si RK while nag-wait pa kami sa kaon. Jollibee. Kaya. Nakatipid ka, okay? Hindi na ka mo bitbit ang imo tablet, okay? May naamay sa silingan niya mo diha. Gusto ramang ka, okay? Pero bukaon si Bibi ng burger. Paborito nila niya ang Yum Burger. Ah! Tanaw lang ka sa silingan, okay? Ito, taman ha. Tanaw lang ka sa silingan. Nawala ka akong fasting na oras. Adjust na sad. Ano din na pa ko.
Sige, lakaw ta. Manlakaw ta. Mabihiro ba siya masanay camera? Hi guys! This is RK. O, di ba nag-behave? Behave lagi ka, okay? No. We will go outside for a walk. Say na hi! Camera siya, pero grabe, hindi ko lihok ganing. Sana? We will go outside our apartment. Hi! Hi, Mama! Hello! This is Arky's playpen. Say hi, playpen! Calling. Taas na amo buhok, guys. So, kailangan na ako siya bukuton, guys. But I don't like it, guys. They like it, but I don't like it. Hi, I'm Arky. I'm turning 2 years old on July. See ya! Concert? Arky! We're going where? Lulu! Supermarket, Lulu! Ay, tata. Wait. Now, we're outside the house now. Hello, outside world. Nangatong na si Arky. Ano ba yan? Teka lang, ang buhok ni mo kagkag. Okay, follow me, Arky. Walking sa kami. Struggle. Oh, na-store pang kaon ng Ningning. Hinay, Arky. Walking. Kamingaw sa dalan, guys. Si Arky rin naglatagaw. Hi, baby! Hi, baby Arky! Follow me and everything is alright. We don't want to stay at night. Going there to the station. Well, a train station, guys. Metro station. Kani ang usual playground ni Arky Teria, guys. Dako ra ni siya na hawan na mga diha mga bata also. Mag-run sila diri. Arky, no, di ka mag-run diri karon, Arky. Labay lang ka. Maglabay sa ka, okay? Yeah. Metro station and then supermarket. Nagalong kami sa supermarket ni Arky. Mamalingki si Arky. Bili ka, okay? You like that one, Arky? Kana na lang imo haki pauli ki. Di na ka mag-stroller. Na-shopping po damo, baby, ay. Shopping man po siya, oy. Arky. You like that one? You like that one, baby? Isang buhok. Wala po kore ko. Mamili sa siya, eh. Visiting yourself from external section, please proceed. Basta nag-grocery si Arky. Nagtinil na. Kagiinitan na mo, baby. Giinitan na mo, baby. Nagtinil na.
Tanggal medyas na yan. Kapoy na, ki. Tapos na naglaag. Init na TL. Sobra, oh. Bye-bye! Bye-bye, guys! Naman kami ni Arky. Hi, Arky! Hi, Arky! Daw, gusto Ah. mo mapakain. Kakaroon kanina, wala. Ang mga every night lang ang alis. Para mga vampire. Excited ang baby vampire. Arky! Oh, be careful! 1, oy. 2, 3. Go, 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 go. Lulok. Boom! Sige ka pa dulungan, king ano yung dagan wang kaw. Ano ko, sabi ako mapuntahan. Alam ko, dili mo gawas. Hala, no gawas daw. Dali-dali ako dagan kaya dito na siya sa kuan. Sa may elevator. Elevator na. Yung gilantra di okay. Hindi nga. Mag-shopping ka, okay? Mag-shopping? Palit naman good ka gabapon mo. Palit kong karon stroller key. Seryoso man. Ano man? Tita, Sakpan ka. Sakpan ka, tita. Sakpan ka ka. di na-record niyo ako, tita. Sakpan ka, tita. Hmm? Miss Rocky. Hala, nag-move, Rocky. Hala. Wala na. Hello. Hala, nag-move si dinosaur. Nag-move. Hala. Ikaw, Jay, makakurot ng battery, Ana. Hala. Bata makulat ng hilabot. Ang si tita na namin man. Wow, gibay na di ay na imaki. Wow. Nanay mo kako anong wow. Arky, what's the name of your new toy, Arky? Dino. What's the name, Arky? Dino. Hi, Dino. Wow. Yan. Arky. Hi, Dino. Eh? Katawa mo eh. Good night. Arky, Arky. Good night. Oh, sila nag-ibiyaan man mo. Good night, Dino. Ay, bring Dino, oh. Si Dino, oh. You left alone, Dino, oy. Oh. Get na.
Get Dino, oh, Dino. Oh, get Dino, Arky. Rah, rah. Rah, rah. Oh. Oh, good night, good night. Dino, oh, good night, Dino.